Доброго ранку! Вітаю вас в грі Горизонт. Ми продовжуємо проходити нашу сюжетну історію з Елой. І доколи ви наливаєте чайок, кавусю, тицяйте вподобайку цьому відео, напишіть будь-який коментар в підтримку відео, щоб його побачили якомога більше людей з нашої української спільноти. І ми починаємо. В минулій серії ми закінчили на тому, що нам потрібно знайти Раста впродовж її життя. Був для неї наставником, батьком. Я так розумію, що він не її рідний батько, він втратив свою дочку давним-давно. Я тоді пропоную витратити на щось перші наші очки, тому що нам не вистачає місця в сумці. Підсумок у нас якийсь маленький. І все потребує якісь ресурси, яких в нас немає. Я гадаю, що можна перше почати прокачувати безшумну атаку, типу, щоб вбивати наших машин із цих кущів. І ось, наприклад, збірку. Нехай буде. А що він там у нас робить? Ти що там, малюнки вивчаєш? О, як я вмію. Ого, скільки пташок в небі. Татусь. Можливо, він сумує. Eloi, you're here. Did you want to be alone? No. We must. Можливо, вони після цього не I've побачаться. been thinking about your training, Eloi. You've learned to hunt, learned to survive. But I fear there's a lesson I failed to teach you. Would you learn it now? Of course. I'll always learn what you have to teach. There has been some trouble recently. It affords an opportunity to learn this lesson, but it will be dangerous. You must come prepared, or you will die. Descend into the embrace and hunt until you have gathered the parts for fire arrows. Fire arrows? What kind of trouble are we talking about? Once you have the parts, you will meet me there, at the gate beyond the village of Mother's Heart. The North Gate? At the edge of the embrace? Yes. Now be on your way. Is something else bothering you? No, I'm fine. Anything else you want me to do while I'm down in the embrace? Odd Grata might be out of food by now. You could hunt a week's worth of meat for her, if you find the time. Wouldn't mind if she'd say thanks just once. Grata follows the law. Her silence towards us is honorable, not an insult. If you say so. Тобто, я правильно розумію, ми вигнанці, але ми ще комусь там повинні м'ясо на цілий тиждень добути. Типу, їх експлуатують чи що? Are you worrying about what happens after the proving? What happens is clear. You will be accepted as one of the tribe, and I will still be an outcast, to be shunned. Rost, even if the tribe accepts me, I won't... There is much to do, Eloi. We will discuss this later. Типу, якщо вона пройде ініціацію і вступить в плем'я, вона не зможе, їй заборонять спілкуватися з її, так би мовити, батьком. Я бачу, вона вже дуже з цього приводу засмутилась. I'll go gather the parts, but I'm also going to pay Karst a visit. Eloi, that man breaks the law every time he speaks to you. And I'm glad he does. I want to buy a tripcaster, and no other trader will sell to outcasts. Stock it with ammunition, then. You'll find use for that weapon tonight. That sounds ominous. All right. See you at the North Gate. Так, можна просвітити, що мені потрібно купити, щоб мене не вбили. Виміняти у Карста ниткометач якийсь. Можна мені поглянути на карту? Куди мені потрібно йти? Ого!
Ти ба, ось аж де цей карст. Це Бог знає де. Я тут. Це мені стільки потрібно пройти пішки. Тут навіть якісь тварини. Ось грата. Тут можна якось пройти? Можна. Ну добре, наша дорога буде доволі складною і довгою. Something's really bothering him. If he thinks I'm gonna abandon him, he's wrong. А тебе не спитають, тобі скажуть. Ти тепер в племені, все. Забудь. Хто твій батько, хто тебе там виростив. Забудь про то все. Ти тепер з нами, а він ніхто. Хоча, судячи з її гонору і характеру, то, типу, буде мати вона їх всіх на увазі. Що це пробігло? Але дуже далеко доведеться мені бігти. Прям дуже далеко. Потрібно якусь тварину собі знайти. Я б, наприклад, що це? The embrace. My whole life I've never gone beyond this valley. That'll change after the proving. 2 days. 2 days until I get answers. 2 days and I'll know who she was. And why I was cast out at birth. As if there could be an excuse for that. Alright. Time to gather the parts for some fire arrows. I should find a herd. Я б хотіла би знайти собі якогось скакуна, типу ми бігунця бачили? Механізованого коня. От мені б такий би дуже знадобився. Я б хотіла б бігати по цим всім дорогам на власному коні. Плюс тут постійно якісь рослини, трави, гілки, о, індики. До речі, я ж можу м'яса набити, правильно? Нам ж потрібно м'ясо. О, Good meat. будемо вважати, що ми добули м'ясо, але потрібно ще поговорити з цією тіткою, яка нам, власне, дасть цей квест. Хоча я йду і потрібно йти по дорозі, а я, як завжди, не шукаю легкого шляху. Погано, що для стріл потрібні деталі із машин. Типу, мені ж потрібно якось полювати на індиків, кроликів, тут різна живність бігає. Хочеш не хочеш, а гра змушує тебе полювати на машин. Mother's heart. 2 more days, then I'll know what it's like in there. It's so many people crammed into one place. I guess no one ever gets lonely in there. Серце матері. Щось прокачка якась вбивств тварин. О! Шкіра індика. М'ясо. Кістки. Прикро, що за вбивство тварини використовується стріла і не можна її повернути. О! О-о-о-о-о-о-о-о-о! І кущів нема. Ти бачиш, що робиться? До побачення. А що вони тут забули? Біля поселення. А вон і коні, власне, пасуться.
Та ладно, ця тітка десь зверху живе. Ха! Нормально. Жирне м'ясо. Бачу, робиться. Я скоро все їхнє село нагодую. О, а це там хто бігає? Тю! Стріли на вітер. Тварина ж ти. Так, хто тут задихається? Бабуся. Хеллоу, є хто вдома? Вам тут погано? Тітонько. Hello, Grata. Oh, Mother, since I was cast out, have I not been constant as the river flows? Have I not kept the vows as the stones do? Show me your grace, All Mother, and provide for me once more. Good news, Grata. Once again, All Mother has brought you rabbits. Індиків. Oh, Що ж ти Mother, маленька і вже така your voice брехуха. cracks like the distant thunder. I hear the songs of grief, All Mother. I would join the call, but I left my prayer beads atop the Ага. eastern altar. Нам потрібно знайти те, що вона втратила. I am afraid. Wait at your camp for me, Grata. I'll see what I can do. Хитра тітка, скажу я вам. Типу, вона ніби молиться, і в той же час вона просить щось для неї знайти. Давайте сходимо, допоможемо цій тітці. Куди нам потрібно там дертися? Ага, протилежний бік. Ну, добре. Тут ще поруч можна вполювати м'ясця. Сподіваюсь, мене тут не вб'є. Уху! Так, я ж не вбилась, правда? Let's do this. О! Воу-воу-воу-воу-воу! Це що я так нирнула? А це хто такі взагалі? Що це за тварини були? Забула, чому нас тато вчив. Ось так от, один необережний рух і мене закидало тепер знову бог зна куди. Ну добре. О! Модифікації. Ти ба, скільки всього дають? Так, хочеш модифікувати свою зброю? А ось і, власне, бігунці. Це ж бігунці? Бігунці. Нам потрібно з них огнежар забрати. Please, no one else will help me. Ти ще хто? Що тобі потрібно від мене? I'm injured. I need your help. Ти ж з племені. 100%. You want to talk to an outcast? I'm desperate for help, whatever the consequences. What's the problem then? Trouble with your leg? Forget about me. It's my daughter, Arana. She's in danger. She went after a scrapper near Mother's cradle, and I fear for her life. I can't even stand up, let alone go after her. Will you help me find her? Why would your daughter hunt a scrapper on her own? It's my fault. I went after it first, and it tore up my leg. I barely got away, and I left a spear impaled in the machine. That spear was made by Adina, my mate, who died last year. It means everything to Arana. She went after the scrapper to get it back. Моя доброта до добра не доведе. Ну добре. А чому я? You know the matriarchs might cast you out for speaking to me, don't you? I don't care.
I tried looking for her myself and my leg gave out. Just find her. I'll accept any punishment if it means she's safe. Я так розумію, хто в племені, в того обличчя розмальовано в синій колір. У Елой такого немає на обличчі. You said Arana went to Mother's cradle? Yes, southeast of here. I forbid her from going, but ever since her mother died, she's become impossible. Damn it, look at me. A widower, now a cripple. Father that can't find his daughter. Please, help me set things right. Все, хватить скиглити. Знайдемо ми I'll do твою what I can to help your доньку. daughter. Make sure she's all right. I'm begging you. Сподіваюсь, це не ти той хлопчина, який засандалив мені камінням в голову в дитинстві. Швиденько зберігаємось. Ой, а де бігунці поділися, поки я з ним розмовляла? Отак от варто відвернутися і все, і вже немає бігунців. Тепер шукай вітра в полі. And one of these. Агов, коні ви мої, буде. Ось. Бігунці. Шукай тих коней. А ось і коні. Так, куди тебе потрібно цілити? Оп! Мені здається, він нічого не зрозумів, що відбулось. Ти бач, що робиться. Ні, до побачення. До побачення. Так, мені здається, мене зараз їдять. Все? І за мною ніхто більше не біжить? Сполохала їх. Фу, як це важко. Так, не просто тут полювати. Шукаю коней, а трапляються ось ці нехороші. Ах, ви коні такі дикі. От і все. Не на ту напали. Фу, як це складно і непросто. А де, власне, огнежар, за яким я полювала? Як вона і гарно наліво-направо вбиває, мені так подобається. Ледь залізла сюди. Як взагалі ця бабуся сюди видралась, от мені цікаво. Як ця бабуся сюди могла видертись? Це ж, типу, нереально. Оце бабуся загадала мені загадку. Так, ну і де речики вона згубила. Aha! Grata's prayer beads.
I see why she comes up here to pray. It looks out to Mother's Gate. You know, I wonder what bothers me more. That she ignores me, or that with all her talking to all Mother, she's never lonely. Ворота матері. Красиво. А ось ці ворота. А який сенс тих воріт, якщо тут так багато ходу роботів? Вони всюди. Всюди ці роботи. Ого! Нічого собі. Що так можна? There's Grata, all alone with All Mother, the only way she knows. Де ти тут, бабуся? Я тобі принесла те, що ти загубила. Here are your prayer beads, Grata. Now you have what you need. All Mother, each morning I find your tears of joy speckling the leaves. Joy at the beauty of all you have made. See how I cry now with you in gratitude. So you'll cry for her, but you won't speak to me. Fine. Guess that makes you the better outcast. Grata, I may not be around much for a while. I'm gonna run in the proving, and I'm not sure what's gonna happen after that. Oh, Mother, I thank you for the kindnesses you share. When the proving comes, in your great wisdom, may you give favor to a brave of generous heart. I think I get what you're saying. Вона тебе благословила, вона тобі вдячна. Типу, тут і так все зрозуміло. Завуальовано вона з тобою спілкується. Hear me as I count off my years of Так, ми квест виконали. А де я маю тепер цю дівку знайти? У мене щось на карті квест не відображається. Це ще хто кричить? Це ще хто кричить уже? А ти хто? Падальщик. А, все, бачу дівку. Ну немає тут Брома. Застрягла вона. Занадто багато мобів. Так, як до тебе дістатися? Як до тебе дістатися, подружка? Ну нема твоєї Брома. Немає тут Брома. Забудься. Відчуваю себе, типу, мавпою якоюсь. Що ти тут кричиш, Олара? Who are you calling out for? Do you need help? I have nothing against outcasts, far from it. But I shouldn't talk to you. I don't want to get in trouble. I don't see anyone else around to help. I guess you're right. I'm sorry, I didn't mean to be callous. My brother was cast out, but his sentence has ended. He should have come home, but he didn't, and his camp was covered in blood. You said your brother's camp was soaked with blood? The Braves went looking for him, and that's what they found. All I can think about is what might have happened. Is he really dead? Or maybe just wounded? Is he suffering? Does he need help? I can't stand it not knowing. What are you doing out here all alone? Each day I cut a notch on the wall so I knew Brahm's sentence was over. Then I cut 3 more. But he still hadn't come back. I begged the matriarchs to send braves to find him, and all they found was a blood-soaked camp. The braves said he must be dead, but I have to know the truth. So I came out looking for him. Я бачу, що ти поки сидиш тут і кричиш. Why was your brother cast out? Rom was always a little different. A little touched. One of the hunters had a cruel heart and never let him alone. I was gone but an hour, and the hunter set after him like always, but this time, Brahm struck back with a rock and split the man's skull. Spirits made him do it, he said. Whispers of the forgotten. It cost him 10 years.
I never should have left him alone. What do you mean, forgotten? All Mother curses blasphemers who won't repent, banishing them from her eternal memory. Those lost spirits are the forgotten. Або це просто шиза Brom якась. used to say they spoke to him, told him to do things. It was such a burden for him, and there was nothing I could do to help. I'll do what I can to find your brother. You will? Then let me come with you. I won't be a bother. I Давай know я how to краще stay out of сама це зроблю. I'm faster on my own. sight. If that is how it must be, just find him then. Please. Так, квестів все більше і більше і більше. Брат. Так, поки ми тут, ми сходимо, пошукаємо Арану, а потім уже збігаємо до Брома. Вже й дощ пішов. Тут що, змінюється погода? Не знала, що так можна. Somebody, please! I'm surrounded! Help! Somebody! Та чого ти репетуєш? Ану не репетуй. Yeah, get rid of them, please! Як ви ще побачите, хто кричить, де кричить, звідки кричить. А, все, бачу, вон вона сидить. I've been seeing. О, халепа. Чому я не можу його в око потрапити? Оп. Ще один біжить. Все, нема нікого, не репетуй. Thanks for saving me from those machines. Моя доброта мене загубить. Can I talk to you for a minute? Не бачиш, я зайнята, збираю тут різні вкусності. Що ти хочеш? Thank you. I thought those watchers were gonna tear me apart. Your father sent me after you. It's time to go home. I figured. But I can't go back until I get my mother's spear from Так that я вже scrapper. вбила всіх. Your father is worried sick about you. He gets worried if I go 10 steps to relieve myself in the book. He doesn't want to lose you, Avana. I know. But I do wish he wouldn't yell. That spear must mean a lot. My mother made it not long before she died. He didn't mean to. Scrappers are dangerous. I know. I just can't stand the idea that it might... How did you wind up in that I tracked the scrapper to Mother's cradle. Caught a glimpse of it too, but then a watcher saw me and called his pack. By all, Mother, I'm just not a good enough hunter to get... You will? Go find your father. His leg gave out while he was searching for you, just south of Mother's Heart. Oh no. Okay, I'll go to him right away. Thanks again. На що вона розраховувала, коли побігла за цими роботами? Так, і куди мене це все приведе зараз? Йдіть по сліду Алани. Я там знаю, куди вона пішла. А, о, ти бачиш, що робиться? Rain's not so bad. Навіть її сліди видно. А мені подобається цей візор. Дає такі собі підсказки. Зараз ми побачимо, куди ця малявка бігала. Головне, щоб тут не було роботів. Це ж куди дівчина пішла? Просто. Ідеш, і кінця і краю немає. Ну, хоч зберегтись можна, на том дякую. Так, я когось бачу. Падальщик.
І він нас бачить. There. Time to get that spear. От нема мені чого робити, знайшла собі проблем на 5-ту точку. Ого, таких тут багато. Де ти тут? Я тебе не бачу, зламався. Фу, нарешті. A well-made weapon. Arana will be happy to have it back. Нема тут нікого. Так, ну що ж, тоді немає сенсу бігти через півкарти. Повертати спис цій дівчинки можна поки що по основному сюжету виміняти те, що нам потрібно. No one else around. Looks safe to meet. My guess is he'll be waiting for me. Що це я звалилась? Як звідси вибратись? У мене там мертвий кабан лежить. There he is. Looks nervous. Не знаю, який в нього вигляд. У мене тут мертвий кабан. А, все. Не можу більше. Ну, привіт. Well, well, well. An outcast on my doorstep. All mother protect me. Surprised you saw me the way you keep looking every other direction to make sure no one's watching. Careful there, or you'll sprain your neck. It's always a pain in the neck when you show up, girl, one way or another. Is there a reason why you're acting so cranky today? Once you run the proving and get made a brave, you'll deal with traitors in mother's heart. Maybe I don't like losing customers. Traitors who don't break the law and deal with outcasts, you mean? That's right. Our days of crime will be behind us, so long as you keep quiet. Are you worried I'm going to tell someone that you trade with outcasts? I don't think you're the kind who talks, but you never know. You can stop worrying. The secret's safe with me. Yeah, that's what I figured, but I don't mind hearing it. The only person I've ever told about our trades is Rost. Yeah, well, not like he can turn me in, even if he wanted to. Law and duty, sort of. You really don't know why he was cast out? I've told you no. I don't think anyone knows what he did, but it must have been serious because his term is for life. Why do you take the risk, trading with outcasts? Every time you ask. If a big, meaning... It's because you used to be one, isn't it? Yeah. Got caught poking around one of the metal ruins out beyond the Embrace. Matriarch said I was tainted and gave me 5 years. What did you see in the ruins? Nothing I can make sense of. After my shunning, I tried living back in Mother's heart, but everyone I knew had moved on, and there were so many people everywhere I turned. I like it better out here. Last time I visited, you had a tripcaster available for trade. Still got it? I do. But you'd need to bring me a scrapper lens. What can I say? Special weapons don't come cheap. Oh, I can pay. Took down a scrapper not long ago. Stripped out the lens in perfect condition. I'll be the judge of that. Show me. Типу, в мене вже є окуляр, так швидко. Якась коробка безоплатна. Я можу в нього якісь сундучки взяти.
Ну, давайте виміняємо. Якраз у нас є ресурси. Now that you've got yourself a tripcaster, practice how to use it someplace else, all right? My life's exciting enough without a bunch of shock wire booby traps to trip over. Really? Could have fooled me. Will you be around later, in case I want to make another trade? I'll be here. Same as usual, bring me the parts you harvest from any machines you hunt. The better the parts, the more shards I'll pay. Be sure to take a close look at my inventory, though. Who knows? Maybe I've got something that could give you an edge in the proving. I guess that concludes our business. All right. Good luck in the proving. I've got what I need. Time to meet Rost at the North Gate. Так, що ж у цих коробках? Давайте їх відкриємо, подивимось. Сумка в нас вже забита. Повернемо спис цій дівчині і заодно побачимо, як тут це плем'я живе. This isn't right. An outcast must know her place. Добрий вечір. Не хочете зі мною спілкуватись? Ну і не треба. І без вас. О, а що це тут за коробка лежить? Мені і без вас нормально. Мені здається, чи вже темніє. Добрий вечір. First you send a Rana back to me, and now you've got the spear. When I first called out to you for help, I didn't even know if you'd speak to me. I'm glad you did. Me too. I can't believe you got the spear back. Your mother knew how to craft them. It's of exceptional make. I'll never be the crafter she was, but she did pass along a few tricks. I'd be happy to take a look at your spear. Thank you. It sounds like she was special. I'm sorry for your loss. Well, because of you, I still have the spear to remember her by. You didn't have to help us, but you did. She... Так, і цей квест ми вже виконали. Нам прокачали наш спис. Це, в принципі, круто. Тепер нам потрібно дістатися ось сюди. І бігти на квест пошукати Брома. А потім можна вже й на ініціацію. This must be Brom's camp. Better clear out those watchers. Blood, but no body. There's gotta be more to this. Як же прекрасно їх вбивати безшумно. Looks like a few drops of blood lead away from the camp.
Можливо, він поранений. Доведеться шукати кровавий слід. Whose knife is this? Did someone attack Brom with it? Looks like more blood leading away from here. Ну, давай пошукаємо. Кого ж це тут поранили? There, a bucket. Did someone bring the blood to the camp? The trail of blood ends here, but whoever left it must have also left tracks. Ми прям граємо в якогось Шерлока. Знайти сліди, хто прийшов, звідки. Вбиваємо їх. Щоб нас тут не знайшли. Щоб оцього б завалити. От і все. І ніяких машин. Як мені подобається, коли вдається їх вбити безшумно так. That's twisted. I wonder if the blood from the camp came from this boar. А навіщо вони це зробили? І що це за храм такий дивний? If Brom did this, why does he want people to think he's dead? And why desecrate the shrine? Знову якийсь слід шукати. Куди він пішов? Типу дуже багато потрібно витрачати часу на те, щоб бігати. А що це тут лежить? Looks like it was a watcher. If it's Brom, he definitely knows how to handle a spear. Someone loaded these supplies. Brom was an outcast for a long time. Why take food and gear now? Мало що поки зрозуміло, куди він взагалі пішов. Щось тут валяється. It's the supplies from the cache. Why would they take them and just throw them away? Не знаю, навіщо він це зробив. Захотілось йому так. Де я взагалі по карті? Типу, отак от такий крюк робити, ну, це жорстоко. Може він знайшов собі тут пущеру. I'll kill myself. I'll kill myself before I hurt her. Що тут таке вже відбувається? I won't listen. В нього якась шиза чи що? З ким ти розмовляєш? I will. I'll kill myself. I'll kill myself before I hurt her. You're not a spirit. What do you want? I want you to step away from the edge, Brom. No. Leave me alone. Can't you see I need time to think? How am I supposed to think when everybody is shouting at me?
Оце його грибе. I'm not shouting. I know you're a good listener. So come listen to me, just as you would the others. They say not to listen. But Alara always said, never ignore a speaker I can see. All right. I'll hear you out. That's better. Now tell me, what's troubling you? Spirits of the forgotten. Souls cursed by the All-Mother. Their voices never let me be. They want me to do things, hurt people. If I go back to the Nora, they might make me hurt Alara. And I'll kill myself before I let that happen. Do you have to listen to the spirits, Brom? They're speaking to me right now. Oh is with me. They take care of me, keep me company, help me, except when they scream. Like when that hunter knocked me down. Crush his skull with the rock, they said. Brom, you're alive. Oh, Mother be praised. I'm sorry I followed you, but I had to make sure he was all right. No. Please, sister, I can't protect you. I need no protection from you, Brom. He fears these spirits that he hears will turn him against you. Unless your voice can quiet them? Yes, just as it was before. He only ever hurt someone once, and it was provoked. I don't want to hurt you. But the forgotten, their whispers, they fill my head with screams. Brom, the voice that says you want to protect Alara is your true voice. You have to listen to it and go your own way. I'm sorry, Alara. But she's right. I miss you. But they will keep me company. I must go. No! Don't do this! I'll follow you then! I'll kill myself before I hurt you, sister. So do not follow. Goodbye. The others always said Brom's mind was weak. But you heard his strength. Only someone strong could carry his burden. At least we got to say goodbye. I thank you for that, Eloi. But now, I must be alone. Коробка з великою нагородою. There he is. Right where he said he'd be. Eloi, you're here. You have the firearms. I do. Those explosions and shouts beyond the embrace. Is that the trouble you were talking about? You will know soon enough. Until then, we wait for dark. Wait for dark. I got Odd Grata her rabbits, for which she thanked All-Mother, of course. It was All-Mother working through you to bring her the rabbits. You always say that, but I was there and I hunted alone. And you always say that, and so make yourself alone. I saw Karst and got that tripcaster I was talking about. I hate to think what that outlaw trader charged for a weapon of that make. It wasn't cheap, but the caster is worth it. Perhaps. You'll know it's worth soon enough. I don't understand. Those explosions are outside the embrace. What can we do from in here? The lesson will be taught in due time, Eloi. Till then, we wait. Look, Rost. I've thought it through, and I'm not going to shun you after the proving, okay? I won't do it. I'm not about to pretend that you never raised me. Eloi, the law forbids all contact. It does, and I don't care. I know what duty means for you, Rost, but all tribal law has ever done for me is take things away. And that's not gonna happen again.
Aloy, I must obey the law. And so you will. I knew you'd say that, so this is what we'll do. I'll come to you in secret. No one will see me, so I won't get in trouble. And I know you won't talk to me because it's against the law, but I'll talk to you. It'll be my crime, not yours. You'll just listen. And that's how we'll handle this. You've put a lot of thought into this. I know. So you can stop worrying. It's handled. Yes. So it is. Типу, він єдина її родня, хоч він її не кровна рідня, але він її виростив, він її всьому навчив, зробив із неї воїна, зробив із неї мисливця. Тому, звісно, зрозуміло, чому вона хоче порушувати закон. Взагалі, якісь дикарські, варварські в них закони. Розривати отак от людей, сім'ї, щоб тільки належати до якогось племені, яке їм нічого не дало. Вони, в принципі, і самі нормально, так я бачу, справляються, живуть. Але не можуть, вона не зможе створити сім'ю, я так розумію, без клана. Still a while to go before dark. I guess I'll get some rest. Good idea. There'll be no time for sleep tonight. Ну що ж, на цьому буду завершувати цю серію. Підемо вночі з Растом, побачимо, чому він нас хоче новому навчити. Пройдемо цей обряд ініціації. В принципі, в цій частині карти ми вже зробили квести, які були. Хоча ось сюди ще я не ходила. Цікаво, що тут. Тому дякую за те, що дивитесь Horizon. Тицяйте вподобайки, залишайте свої коментарі стосовно цієї гри. Ми з вами побачимось у наступній серії. Всім бувайте!